Hello for today's video. Another day, another blessings. Kadulong ta mo palit. Behe! 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 Irong lagan. Irong las agan. Papan dun ado. Maglaag-laag ta kay. Para makapalit ta og nazuhon. Paas dalan oy. Katulhong kaspa sa kasaba. Mangbabay ka tano kinsay mo kanang mo response babay. Suway tagbabay og bata. Iguwang katanon. Grocery and pharmacy. Ade ara. Doon ra di ay. The John Rocks, oh. Mayo. Smirnoff, oh. Di, mas dami dahil dire. Emotionate. Ay, yes. Nice lagi din yun. Dahil ako. Sabay ko na niyo eh. Isa man ako, kanilang gamay. Milo ay pharmacy din. Uy, ano? May Milo. Ada.
Dong na mo Bioderm dong kanang kuan. Para sa toothpaste ba? Bioderm. Bioderm nga kanang cream ba cream? Na may cream? Wa mo. Tagpian, tagpila ng Biotrop ninyo dong. Biotrop. Iwan ko na ako Di ako ang kwarta. Dili ni. Di, isa lang. Nice, Arelia, Arita mo palit. Food. Duol food. Abli mo 24 hours daw?